Hola gente, ¿cómo están? Gonzalo Quito por acá. Bueno, estamos acá otra vez, otra semanita más, otro insight más, otro mini podcast más. Pero bueno, hoy estamos con la banda, hoy está el Peluca, está Mauro, está Brad, está Antón, más conocido como Barabancho. ¿Quién más está? ¿Estamos todos, no? Ah, y Tesla, perdón. Casi me olvidaba de Tesla. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, buenas, saludos. Así que nada, vamos a ver el insight, a ver qué hay esta semana. Y nada, contárselo a ustedes en español un poquito ahí, a ver de qué se trata, de qué va. Espero que esté bueno como el insight de la semana pasada. Espero. Vamos a ver. Star Citizen is a globally distributed project. With 5 studios across 4 countries and 2 continents, people from all over the world have come to Cloud Imperium to help make those tandem games we're creating all that they can be. But the Persistent Universe and Squadron 42, with some minor exceptions for Xi'an and Vanu, have been a mostly English affair so far. That single language focus is not uncommon during the development of any project. But as we approach the next major milestones for Star Citizen and Squadron 42, it's become time to begin the process of expanding our language support to match those of our players and communities around the globe. With that in mind, we'd like to take this episode of Inside Star Citizen and introduce you to one of the newest teams being built here. Now, currently less than 6 months old. ¿Se viene Star Citizen en español, Tesla? ¿Por lo que estoy escuchando? Están armando equipos para traducir el juego. Claro, por eso. Ojo. A ver. Let's meet some of the folks working to bring localization support to Star Citizen and Squadron 42. I'm Yagoda. I am the localization lead at CH. Soy Brice Fajardo, soy especialista en control de calidad de localización y vengo de España. I'm Jonathan Lowndes, and I am the localization and English dialogue pipeline producer. Hola, mi nombre es María Laura Palestrini, soy especialista en localización Súper argentina. para español en CIG. Súper argentina, boludo. Súper, se le renota. Bueno, gente, se viene Star Citizen traducido al español. En argentino. ¿Te imaginas? En argentino. Che, boludo, llegame a esta cajita de Libre Box, please. Hay un Spanglish tirado ahí. Así que se viene Star Citizen. No sé si va a estar en español, pero para mí va a estar con las letritas abajo como que traducido, Claro. subtitulado. Vamos a ver. Yannick Simon-Klein, je suis le spécialiste localisation à CIG à Francfort. 안녕하세요. 한국어 로컬라이제이션 스페셜리스트 최유진이라고 합니다. En coreano también. ¡Qué grande! Localization is much more than just translation. We have the full control of the tone we want to give to the game. The localization specialists want to break the language barrier. We are really trying to give players the best experience we can. And understanding. Ey, a la argentina no se le nota el acento argentino cuando habla en inglés, ¿eh? Ni en pedo. ¿No viste los títulos atrás? No, bueno, pero te estoy diciendo cuando ella habla en inglés, porque yo cuando hablo en inglés se me nota que soy argentino, pero a la chica, nada. Absolutamente nada. Terrible acento tiene. Localization specialists want to break the language barrier. We are really trying to give players the best experience we can. And understanding how important it is to take games to other audiences. We've started thinking about localization very early at CAG. Well, usually localization is one of the last steps in game development. In this particular situation, Están hablando del juego, de las cosas que, cómo va a ser y todo, para que la gente... Nada importante. we wanted to make sure we have aligned everything from Legal text, marketing, dialogue, scripts for dubbing, anything that has to do with UI, descriptions. We want to make sure that everyone can enjoy the game, regardless of where. Están hablando de que quieren que todo el mundo pueda jugar este juego, porque me ha pasado que conozco gente de acá de la comunidad nuestra que me dice: Gonza, esto no entiendo. ¿Puedo hacer un video de esto? ¿Qué dice acá? ¿A dónde tengo que ir? Así que esto va a estar muy bueno para mucha gente que quiera disfrutar el juego, ¿no? Y me van a sacar acá trabajo porque ahora no voy a poder traducir nada. Wherever they are in the world. Normally what I do, day-to-day basis is adapt to the text type I have to deal with pertaining translation. We also have to adapt that whatever is not translatable in words
is actually understandable anyway. It's about experience, right? It's about culture. I found out from the Korean community they actually made this Korean patch for Star Citizen, and I guess that made me realize the users are actually willing to play games in their own language if they could. That actually motivates me a lot. There are a lot of conversations with other departments to make this as immersive as possible. As LQA specialist, I'm in charge to, once we have those Este Peluca creo que Harry lo conoce. De ahí le tiran la data, creo. Al español una vez me dijo. translations implemented in the game to ensure that those translations are both working correctly and they are correct in the context. We use a tool called StarWords, in which narrative inputs their English text, and after they approve it, it gets sent to us via the same tool, during which process we export it out into our translation tool. Then we translate it, proofread it, edit it, and do any necessary corrections as needed, and then export it back into StarWords, and from StarWords into the game. ¿Star Wars es una aplicación? Por lo visto, la escuché, estaba pensando en lo mismo. ¿No? Están hablando de que van a traer Star Wars a Star Citizen, y como que esa aplicación, no dijo que era una aplicación, pero dijo como que nosotros metemos el texto, metemos todas las palabras, todo ahí, se corrige automáticamente, como que bien óptimo, no va a ser tipo un español neutro, ¿entendés? Como que le va a meter más onda y nada, lo va a traducir al español el juego y listo, después lo chequean si está todo bien y se viene... Cosa que le escribís, hey my friend. Claro. Bien copado. Así que bueno, no sé, vamos a ver. Visually, you can see the work that an art team or a cinematics team do, and you can go, yeah, I can see the flair there. But it's not until you speak a lot of these languages, you understand that maybe there's an Easter egg, maybe the wording is similar, is lifted from a Han Solo monologue or something, and then you're like, oh my god, you squeezed that in and it fits. That's the coolest thing I've ever seen. We have to be very careful to adapt the product to there is in a format and appropriate form for each locale. To be fair, I think a lot of Korean people are fairly familiar with Western culture, so we use a lot of English words, sometimes as a meme. Claro, y los otros están festejando, cagándose de risa porque dice que lindo que en el idioma por fin puedas entender y que capaz que hay una misión escondida y por fin vas a poder hacer esa misión porque entendés el juego, ¿entendés? Y antes no se podía. La gente que no habla inglés, nada, pobre, ¿entendés? Así que está re bueno. Y acá la coreana dice, bueno, qué bueno, va a estar en coreano. No, pero dijo. Ella dijo igual, me encanta que mi comunidad coreana... 38.000 caracteres. Con la cara que tiene, falta que aparezca de la nada, levante la mano, cartelito, ¿viste? Me tienen secuestrada. Una cara de actualización para meter los caracteres coreanos. Pasá la nafta china, dice Skynet. Okay. Just as professional terms. A word that is very, very common, and it's in European Spanish people, to grab something is ser, coger. Decime. Pará, justo dije algo, gracias. No, lo que decía Rama, que puso por ahí esa de zona oeste. Sí, estaba mirando y... no, sigamos con el video. Sigamos con el video. It means to have intercourse. So that's a really funny difference that we laugh about all the time. Ya tenés trabajo, Rama. Digo, vos, Vara. 12, 18, 20 months down the line at any given point, because I live in spreadsheets and I have to try and plan everyone's schedules out all the way into the future. So having recently been spending a lot of time in that, there's some stuff in there that I'm not allowed to talk about, but I can't wait until everyone gets to see it. We are all very passionate about the projects, both Squadron 42 and Star Citizen, and we want to make sure that the translations provided are the best possible. We know that our community is very engaged, and we know there have been other translation endeavors for Star Citizen as well. But we try to engage every single user, not only the people who have played the game for a considerable duration of time. So bear with us, not every translation will be as you think it could be. We will try to make improvements as much as possible, and we hope that you're going to like it. The Siege of War is...
A ver. Bueno, porque ahora seguro van a hablar de otra cosa. En pocas palabras, la van a romper supuestamente. Eligieron como que gente de todos los países y van a hacer la mejor traducción nunca antes vista, que la van a hacer todo específicamente. Por ahí va a haber algunas palabras que ustedes capaz que van a pensar, no sé, árbol y ponen, no sé, maceta. Bueno, se pueden equivocar, dijo, pero van a intentar como que dejar todo perfecto para que todo el mundo pueda jugar y entender el juego. En pocas palabritas. Así que se viene Star Citizen y Escuadrón 42 traducido al español. A ver, ¿de qué más van a hablar? Persistent Universe's biggest and most ambitious dynamic event yet, pushing at the seams of AI, server performance, FPS systems, and more. And while it recently returned to players in last week's Pirate Week celebration, we wanted to check in with the team and discuss some of the fixes and adjustments that went into this second wave of events, and the advancements to all of Star Citizen that came from this technology-stressing event. We were watching the same stream at the same time, and I see Elliot giving him little hints, desperate to give away the secret. I was just very excited, and he's getting more and more obvious. And I'm like, Elliot, maybe, to a point where I can't write what I want to say in the chat anymore, so I'm texting him. Stop. Just stop. You are gonna give it away. And ultimately he did. Under Siege. Creo que van a hablar del evento de Horizon, de Siege of Horizon. Y Under Siege es como que estamos siendo atacados. Así. Siege was to push FPS and, a mí no me gustó el evento. Coméntenme acá abajo en los comentarios si les gustó el evento de Siege of Horizon. Tuvo muy bug, muchos FPS, mucho de sync. No me gustó. ¿A ustedes? ¿Vos qué Peluca te gustó? ¿Lo hiciste, verdad, Mauro? No hice el último yo. Ahora último no lo hice. Porque estaba medio. Yo, por ejemplo, solo pude hacer una parte. Una vez lo pude completar. Después estaba super bug y no valía la pena ni hacer el intento. Sí, yo nunca fui. Una lástima. Primero era que no me mostraba la lista de amigos. Aparte había 3 piratas ahí que estaban matando a todo el mundo. No, imposible. Imposible. Boludo, ustedes. 18 maté ese día, boludo. Healing gameplay, right? Like, and looting and all that. Like, been in the game for several releases, some of it. El FPS. Like, it wasn't being used to its fullest extent. And we thought, well, what better way to use that and actually show players that they, the consequences of being downed. A ver. The cool thing about Siege is when we have a big event like this, it gets us a lot of sort of improvements to the game. You know, because of Siege, there was some sort of more of a focus on looking at some of the back-end type performance, and they found issues, and that's unlocked 100 player servers for people. It helped to push towards it. Over the course of it, like already running, you know, me and Luke was watching streams and we was having constant conversations as to ways we could improve this mission, not only for future iterations. Lo que están hablando acá, para la gente, porque no pongo pausa, pues están hablando de que ellos son los desarrolladores y estaban probando el evento para ver qué podrían mejorarlo para la próxima vez. Lleva ya un par de parches de que la idea era mejorar todo, digamos. Tienen que mejorar. La IA tiene que mejorar. La IA tiene que mejorar. Está el bot ahí, te ve, hace así y después te dispara. Es ridículo, como que le pierde la gracia al FPS, ¿no? A la primera persona con armas. Pero bueno, vamos a ver cuándo lo van a arreglar a eso. On it, but also just in the quick patches we can get out. We fixed the bug where when you completed an objective, you wasn't instantly paid. You should have been instantly paid, but instead what was happening was it wasn't being given instantly, but it was collecting, so when the mission ended, it awarded it all at once. We fixed a number of flow breaking issues as well, like where bosses would just fall through the floor and be unreachable. We added an objective, a secondary objective for disabling the anti-air and give a reward for it. So, you know, players knew that it was something you could do, but also it isn't the main focus. We've taken steps to prevent griefing around that first area that you get off of a shuttle. ¿Qué cosa? We now spawn Crusader security that
kind of take up qué guard miedo. posts at that shuttle stop. We hope that's enough to kind of ward off. ¿Viste lo que Che, esa. Perdón, esa. Sí. ¿La máscara? No. ¿La pelada del tipo? El escenario, aparte, porque la verdad que. Pero no. Ponete un poquito para atrás, disculpame, Sí, señor. Un poquitito más. Ahí está. Me hizo, pero te juro que como una transición a ser pequeño, Mass Effect 3 o el 2, no me acuerdo, pero te juro que me hizo reacordar a eso, no sé por qué. ¿A qué cosa, perdón? Al A un Mass juego. Effect. ¿A un juego? No lo conozco. Por el diseño de la estructura, capaz. Sí, una cosa, sí. Acá lo que estaba Pero diciendo el visualmente, ¿me entendés? No lo conozco ese. Claro, Después pásamelo. Como el mismo estilo. Perdón que yo No, pero es viejo, no puedo opinar porque Sí, no tengo ni idea de qué es. Juegazo. Peluca, Sí, viejo. acá el pelado estaba diciendo que ahora en el evento pusieron policías en la entrada para que no haya piratas esperando ahí y matando. Pero había piratas, ¿te acordás, verdad? Y... Habrá que matar al policía. Pero eran dos o tres nomás había. Crusader security that Ahí está, can mirá. take up guard posts. Porque había gente que lo estaba at those- esperando at that y le tiraba shuttle lanzagranada y lo mataba. stop. We hope that's enough to kind of ward off the griefers. We changed how the ending kind of happened. Before it was very like you got an audio line saying please leave, and then that was kind of reoccurred. We also added this to the HUD so players can see actively a please leave. When any player leaves the area, the mission will complete for them and they'll get all their extra rewards that were required. Eso está bueno. Arreglaron que cuando termina la misión, que antes te aparecía área restringida y como que che, andate a la mierda, pues si no te van a matar. Entonces ahora para completar la misión tenés que salir del área. Cuando vos salís del área esa, te dice área restringida, ahí te pagan todo y salís. Está bueno eso. No como grupo, sino como jugador. Claro. Para que el jugador sale y recibe su recompensa. Claro, cada uno que va saliendo individualmente. One thing we noticed was players were server hopping when the event had finished to try getting another event that had just started, and because of that, they wasn't getting all the rewards from the mission because of that bug I previously explained as well. We are working on dialogue improvements. Nearest out of the sky. I've got heavy hits locking down each platforms. You don't stand a chance. Dice que van a poner que hablen menos los bots ahí cuando. Alá. No paran de hablar, ¿viste, Peluca? As we noticed, a few issues and ways we could tighten up some of the dialogue and audio lines. Working on extra things to do in the mission, so even if people do arrive late, they'll have something to do. And many other things like that, but I don't want to go too much into it. Thanks to everyone who's participated in Siege of Horizon. It's been really fun watching you guys and hearing your feedback on playing the event. So what did we learn this week? Well, we learned that the localization team is hard at work reinterpreting Squadron 42 for several languages and cultures around the world. That turning an eye to Star Citizen will begin with external web resources before they dive into the depths of the Stanton system. And that the Siege of Horizon wasn't just a fun event for our players, it pushed the underlying technologies in ways that have improved experiences for every aspect of life in the persistent universe. Now remember that our CitizenCon livestream will be this October 8th at 8 a.m. Pacific, 3 p.m. UTC, and it's really like an entire season of ISCL crammed into a single quarter. Bueno, acá estaba diciendo Gerard que que gracias a que venimos probando de esto, estamos como que está mejorando como que cada vez más la tecnología esto de los NPC y todas esas cosas. Y que estaba agradeciendo. Y estaba diciendo que ahora el 8 de octubre es el CitizenCon, que es el día de Star Citizen. Recuerden que va a haber descuentos de naves, van a haber naves que nunca están, la van a poner a la venta y muchas cosas. Así que ahorren plata para el 8 de octubre. Que después voy a hacer un video especialmente de esto, que seguro voy a estar en stream ese día. Y lo vamos a hacer, lo voy a poner en vivo y lo vamos a mirar en vivo todos. No importa el horario que sea, creo que es temprano, al mediodía en Argentina, creo. Pero creo que es un sábado, no sé. Así que nada. No se olviden de dejarle like. Suscríbanse, por favor, que ayudan un montón. Coméntenme acá abajo qué les pareció el insight. Y nos vemos la próxima semana. Peluca, chicos, gracias por estar. Saludos, gente, gracias. Así que nos vemos el jueves que viene en un nuevo insight. Chau, chau, gente.